So, good morning everyone. So, I'll discuss the last nga topics tayo for statics of rigid bodies. So, centroids of area of common shapes can moment of inertia. So, dito nga two topics very important iti subject yun to for design on third year and fourth years. So, dito i-discuss ko for centroids of area of common shapes. I-discuss ko lang nagiging mostly nga maus-usar during design. Nga nagiti subjects yun ti design. Pero, the rest, no design ko na mostly rectangle. No, dagiti hydraulics yun to. Third year kayo. Dagiti circle, semicircle. Kasi dagiti ni shapes iti gates yun to. Okay? So, let's start. Ti centroid iti rectangle. So, we know nga ti centroid ti rectangle kat ti symmetric ti rectangle. So, ti location iti centroid na. Di ba no, centroid kung ko na. Di kaslapan na ka x, y na. Siko ma. Ti centroid na. So, red man. So, dito, ito ti location na nga x, y. Siya ma. Okay? So, dito, iji ko base na laang, di ba, kagudwa na laang symmetric. So, 1/2 base, dito, iji x na. And then, iji location mo, iti centroid na on y-axis, dito lang, i-height na. So, 1/2 iti height na. So, basic laang iti rectangle. The next, triangle. So, no triangle ko na, haan nga kasla iti rectangle lang. So, haan nga symmetrical gamin dito yung triangle. Okay, so, dito, so, kasto iti formula nan or the location iti centroid na. So, iti, no, from the base ko na, dito yung base nga ko na da. Lang. Or let's start to ibaba. Okay. Dito yung base na. And then, dito yung vertex na. Dito nga to Okay. So, the centroid, the location na. Ayan, no, base ti i-consider mo. No, nang rugi ka dito nga banda. 1/3 iti base. No, nang rugi ka dito, ti vertex na. 2/3. Okay. So, next. No, di height na mo. Ito di height na niya. Okay? No, from the base ka, dito nga banda, iti height mo, is location ti centroid mo, 1/3 of height. And then, no, amang rugi ka mo, iti vertex na. Di vertex ko na, pointed. Pointed nga part iti triangle tayo. Pointed part of triangle. Okay? So, dito base. No, mga rugi ka ti base, always, ti location ti centroid mo, 1/3 iti height. Or 1/3 iti base. Kung na mga rugi ka iti vertex, iti triangle, ito, dito nga banda. Ti location ti centroid mo, 2/3 ti height. Okay, magets? So, same mat lang ayan ti base tayo niya. Dito ti consider mo, the location ti centroid mo, no mga rugi ka iti base, ay iti mo, base mo, 1/3 iti, mga rugi ka ti vertex, 2/3. Okay? So, kasi iti triangle. Next, circle. So, circle, iti centroid na laong di radius na. Kasi isumat iti half iti diameter. Radius, next. Semicircle. So, dagiti semicircle, quarter circle, sectors, and the rest, formula based lang. Ada dagiti formula na nga nakaikon niya. So, maalam iti centroid na. Dito nga pa na. Using dito Dito nga formula. So, located dito centroid na. Dito ako. Okay, so, naan ti radius na, i-substitute yun lang dito Dito R na. R. Okay? So, the rest, okay yan, kasi formula lang. And, digi examples tayo matkat.
haan nga included dagito nga shapes. Okay?